Minister for Public Works Department to kindly say a few words on this occasion. ಅಜೀಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ತ್ರಿಲೋಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ರೇ, ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಂದಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ त्रिलोक सिंह जी, आपके क़यादत के अंदर कर्नाटक में बहुत बड़ी ऊंचे तरकीब है, इसके लिए 2 दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाया गया है. मैं अभी मास्टर बंगारप्पा साहब भी 2 साल जो चीफ रहे और भी जो चीज़ों को लेकर यहाँ पर कमीशन की रिपोर्ट में जो यहाँ से बहस शुरू होने वाला है, उसके बहस के दौरान में सारी चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं. लेकिन हिंदुस्तान की जो मौजूदा हालत है, खासकर हिंदुस्तान की जो सियासी हालत है, जहाँ पर मेरे आने की जरूरत है. आज़ादी तो हमारे को मिली, सिंह साहब पंजाब से आते हैं, 1930 के अंदर सरपरस्ती तमन्ना अब हमारे, मेरी माँ मेरे सामने हो, मेरी माँ के सामने में हिंदुस्तान के जो है यानी कुर्बान होने के लिए मेरा दिल चाहता है. और माँ को कहते हैं तो क्यों रोती हो, तेरा जो कोख से पैदा हुआ पुत्र आज आजादी के लिए अपना जो है जान दे रहा है. आखिर क्या हो रहा है मुल्क में? आजाद हुआ, जिन विचारों को लेकर ख्यालात पर कौन लोग हुकूमत कर रहे हैं, 1948 के अंदर जो महात्मा गांधी की जो खातिर है, आज ऐसे ख्यालात के लोग हिंदुस्तान के बनने के तरफ. सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी 14 साल हिंदुस्तान के सरजमीन पर वजीर आजम के जैसे काम की, गरीबों के लिए जो भी हिंदुस्तान की प्रगति के लिए काम की, ये जो भी रिएक्शनरी फोर्सेस जो है उनकी जान लेते हैं. आज ऐसे के अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है? आज इस जमीन में कोई भी आदमी सुकून से नहीं है. कोई भी आदमी ये मुल्क मेरा है तोड़िया कहते हैं, और कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो उनको मासी समाजी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं, मैनिफेस्टो नहीं है, हमारे सामने आता है. कश्मीर का मसला है और भी जो मसले हैं. आज हमारा हिंदुस्तान का माइनॉरिटी कम्युनिटी के आदमी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं कहना चाहता हूँ फकर के तौर पर, सेकुलरिज्म और भी जो दीगर पार्टियां हैं जो सेकुलर फोर्सेस कदर एतमाद रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसे जो रजतमंद ताकतें हिंदुस्तान के अंदर फिरका वाराना दुनिया के अंदर हुकूमत की है, आज हम उनके दिल के अंदर जो है एतमाद पैदा करने का काम है. आज हम एक नए ढंग से जो है माइनॉरिटी कमीशन जहाँ भी जाते हैं हमारे में बहस होना चाहिए. जो भी हमारे सिंपोजियम है, जो भी हमारे आर्गुमेंट है, लोगों को हम पूरा जो है ऐसे विचारधारा के लोगों को हिंदुस्तान के निकालने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन के कितने भी रिपोर्ट हो, जो पॉलिटिकल तौर से हमको एक जो है ठोस कदम जो है हमको निकालने की, यानी रखने की जरूरत है. आज कश्मीर का मामला है, शेख अब्दुल्ला जी ने यानी लाल निशान पे बोर्ड के शेख अब्दुल्ला पूरे कश्मीर के तमाम बाशिंदों को मुखातिब होते हुए कहते हैं, कश्मीर के लोगों से कहते हैं जो जवाहरलाल के दोस्त थे, आज कश्मीर में क्या हो रहा है? इंटरटेक कॉन्फ्रेंस में मुझे परसों जाने का मौका मिला, जहां पर मुफ्ती सैयद अहमद और अटल बिहारी वाजपेयी
उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये लोगों ने जो वहां पर जो है काम किए हैं। ऐसे लोगों के अंदर शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लोगों से अभी भी उनकी जो बोर्ड पर वहां से मुखातिब कहते हैं, मैं जहां तक तुमको बुलाता हूं वहां तक आओ, मैं जहां तक तुमको बुलाता हूं वहां तक आओ, मेरी नजरों से गुजर कर दिलो जहां तक आओ, हौसला हो तो उड़ो मेरी तस्वीर की तरह, तुम साथ आओ मेरे फिर दो जवा की तरह। हम भूल गए हैं, सारी चीजों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। और फिरका वाराना जो फसाद को मुख्तलिफ पार्टी के लोग हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं, फिर भी मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं, आज जो है हिंदुस्तान के अंदर ये पूरी एकता के लिए और पिछड़ी हुई जाति के लोगों के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जैन और बुद्ध धर्म के लोगों के अंदर ऐसी पार्टी Request Professor P.K. Chandrasekhar, Honorable Minister for Primary and Secondary Education, to kindly say a few words on this occasion. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. NCERT, as you know, have produced in the new textbooks lessons in history, which have been questioned by the most brilliant historians of this country, perhaps one of the most brilliant historians of this world, namely Professor Irfan Habib and several others. They have produced documents which very clearly establish the distortions. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ NCERT ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ DSERT ಇದೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಇದೆ. ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸಗೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಜ್ಞರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಸರೀಕರಣ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಈ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರೆತರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಂಥ ಆಕ್ಷೇಪಣಾರ್ಹ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಆಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಕಳೆದ 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ CV ಮಾಡಿ ಅವರು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿ, ಏನಿರಬೇಕು ಏನಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಡಿಲೇ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಮುಂಚೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್, ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವ ಮನೋಧೋರಣೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪದು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ. Commission for Minorities, other ministers, members of parliament and my dear friends,
the Minority Commission in Karnataka has been functioning fairly satisfactorily. I say fairly because the recommendations made by this commission are not always carried out. Though this commission is active enough, carried out without any difficulty or problem. The Honorable Chief Minister and other ministers too did give us a lot of hope, and what they have said has really filled us with hope. But what happens in the execution of their promises is something that should be looked into. What is not often carried out at the lower level, that is because there is not that sort of fear in them. After all, the minorities are taken from this minority community, as some of the ministers, including the CM and chiefly Mr. Bangarappa, a smaller percentage. And one or two communities have a very, very small, microscopic minority or minuscule. And also, for the good of the majority community, in general, we do enjoy the goodwill of the majority community in our state. And that is to be really, that is to be commended enough. We need something more. That is to say, a machinery by which the decisions or the suggestions made by the Minority Commission of the state are implemented. There should not be any delay. Mere promise, mere hope will not do. In actual reality, this commission should have, and they have replied to me immediately and sent their suggestion, their decision to the government. But in actual practice, it has not been carried out. Honorable Home Minister of Karnataka, Honorable PWD Minister of Karnataka, Sri Dharan Singh Ji, Cabinet Ministers, legislators, members of Parliament, chairpersons of different states minority commissions, ladies and gentlemen. I congratulate the chairman of the National Commission and also the chairman of the State Commission for holding this conference in Karnataka. It is timely and appropriate. I am happy that this conference is being inaugurated by our Honorable Chief Minister, who is always sympathetic to the cause of minorities and keen to provide justice to all sections of the society. I am thankful to Mr. Bangarappa, who gave the keynote address and he dealt in detail the minority and majoritism and how minorities are to be protected. Members of Parliament, my colleagues, I would not like to go, and it should be our privilege to look at the minority as a whole in the country. Mr. Chairman, even the media has failed. When we talk of minorities, it is no doubt the Muslim or the responsibility of the state as to everyone equal to the minorities. Let me make use of this opportunity, as many of the people have come from different parts of the country, from different states. I would like to draw the attention of the chairman of the National Minority Commission. Look at the size of the population, whether it is Uttar Pradesh, Bihar, majority, not a minority. I think sometimes we get into a conflict within our minds.
whether we should continue to harbor as minorities or why should we not sail with the majority, because we are not getting any special privileges as minority. My friend was quoting number of articles from the Constitution. Our forefathers, months together, they have framed this Constitution, and every article of the Constitution was debated thoroughly. It is not just produced a Constitution. Every aspect was taken into consideration, that there is a need. The basic question is, therefore, without elaborating as Rahman Khan dealt with the various articles of the Constitution, I would like to ask, it may be scheduled tribe, it may be anybody, the weaker sections of the society of our country, are we honest, those who come and sit in power? Anybody, whether whoever is the Prime Minister or whoever is the Chief Minister, if they are honest, if they are sincere, if they have conviction and commitment for the total welfare of the weaker sections, maybe Dalits, maybe backwards, maybe minorities, unfortunately that is not so. To have this conference, my thoughts, but in my 25 years of the legislature politics, right from assembly to parliament and chairman of the Minority Commission, it will be injustice if I don't bring few facts. It took to have a constitution. 26th January 1950 it was declared a republican. Another 7 years it took for bringing a 5-year plan. From first 5-year plan to the 6th 5-year plan, even though the constitutional rights were given to the scheduled castes, scheduled tribes under Article 15, 16 to the backward classes. I can say with full confidence, when I have studied as the chairman of the Minority Commission, not a single paisa was given in a plan for the development of these people whom the Constitution has given the right. I remember the day, 6th 5-year plan, when Srimati Indira Gandhi first time brought the special component for the scheduled caste and the sub-component for the scheduled tribes. That was the day the scheduled caste and scheduled tribes were getting some money for the socio-economical and educational development from the plan, from the money, from the amount of the people in India. Sir, as rightly pointed out that the minorities, some people criticize, they are not in the mainstream of India. Where is the mainstream? For me, the mainstream consists of the educational mainstream, the economical mainstream, the industrial mainstream, the agricultural mainstream. No government for a longer period has been given in a plan any amount to the minorities. Okay, during the election some promises were made, something have been given, but when I got the opportunity, I have given you the copy. An action plan for the overall development has been given. This has been started because we are having the report. It's a cumulative effect. Hasyuddin Gurwala identified the issues. Now you have seen our Chief Minister. He said that it will be a special plan as far as the education is concerned. Sir, we talk.
ہمیں بھی اپنے اقتدار میں جس کی جتنی ساجھیداری we can say that in Karnataka we are proportionate to the population representing in the cabinet of S.M. Krishna. There are 7 ministers, 5 from Muslim, 1 from Christian, and 1 from Jain was there. Now there are 6. This is for the first time no state can say that. And now when we are there in the government, Bangarappa rightly pointed out, he said, we are not believing 5%, 10% quota. If we are having more population of 30% proportionate to the population quota, and that has been proved here. When 11 lakh target was kept as a housing minister, there is a government order proportionate to the population. 30% to the scheduled caste, 3% to the scheduled tribe, rest of the 67% proportionate to the population. 7,75,000 houses, 96,000 have already been handed over. It is not 10%, it is not 5%. These minority commissions are there. They have got constitutional right. The minorities are having faith in you. There are people in this country who wanted to bring the head. We are not here in this country on the Supreme Court, definitely, because we don't have any legislation. Now the central cabinet has taken a decision that the majority community, there are weakers, economically weak, they will be also given reservation, okay. But when 50% Supreme Court decision is there, the commission tomorrow and today will definitely discuss there should be an amendment in the Constitution. Now, it's a very, very vital point. Before the chairman and the members of the commission, it's coming to the backward classes. In the Council of Ministries, whether it's a state or the center, the government is bringing a legislation and the matter is being discussed at the commission, and the chairman whom we have. جناب میر عزیز احمد خان چیئرمین منارٹی کمیشن کرناٹکا، اس سٹیج پہ کرناٹکا وزارت کے وزیر محترم ڈاکٹر عثمانی صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں نیشنل منارٹی کمیشن کے، ان کے ساتھ میرے بزرگ دوست اور بھارت سرکار میں فوج کے سابقہ وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل سیتھنا جو کہ میرے ساتھ ممبر ہیں اس کمیشن کے، ان کے ساتھ مسٹر اگسٹین صاحب جو کہ نیو بدھسٹ جن کو ہم کہتے ہیں امبیدکرائٹ، ان کے انڈیا میں ہیڈ ہیں، یہ کمیشن کے ممبر ہیں اور پہلی بار یہ چانس بھابھی ساتھ آئے ہیں، اور میرے سامنے سب بیٹھے بھائیوں بہنوں، میں پہلے تو ان کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم آج یہاں ہیں، اور جو استقبال اور ستکار ہمیں یہاں ملا ہے اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ تمام سٹیٹوں کے چیئرمین جو میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لیتا سب کا، بڑے بڑے ان میں بھی مدبر، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ ویری سینئر آفیسر، بڑے بڑے سینئر پالیٹیشین ان کے چیئرمین ہیں، وہ بھی سبھی آج میرے ساتھ میری درخواست پہ یہاں موجود ہیں، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں۔ آج کی اس سبھا میں صبح سے بہت کچھ کہا گیا اور بہت اچھے سپیکر، مکھیہ منتری جی خود، اس کے بعد کی نوٹ ایڈریس بائی مسٹر بنگرپا ہوا ہے بن چیف منسٹر حسن، جعفر شریف صاحب، ہوم منسٹر صاحب ملکرجن جی، دھرم سنگھ جی، اور سابق جو چیئرمین منارٹی کمیشن کے وہ بولے۔ بہت کچھ ہمیں آپ نے بتایا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میٹنگ ہوگی ہمارے جو بھی ممبران اور کمیشن کے ہیں، اس کو اپنے دھیان میں رکھ کے ہم جو آگے کی پالیسی ہے اس کو بنائیں گے۔ ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت لمبا ہو گیا، اور آپ بھی سب، میں تو بہت مشکور ہوں کہ یہ میں انڈیا میں پچھلے
जब से गया हूँ, क्योंकि मैं पहले वाइस चेयरमैन था नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का, ये फर्स्ट ओकेजन है कि जहाँ स्टेट कैबिनेट और पॉलिटिशियन ऐसी महफिल में इतनी देर बैठे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जहाँ के मिनॉरिटी का कोई इशू है ही नहीं। हमारे पास जो कंप्लेंट है इंडिया में, उसमें कर्नाटका वालों मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ये जो झगड़े आज हिंदुस्तान में हैं, आप अभी तक उससे बाहर हो, और खुदा करे मिनॉरिटी का यहीं से है। इससे बड़ा और प्रूफ क्या होगा कि मिनॉरिटी के बारे में आप लोगों का जो नज़रिया है, जो मेल मिलाप है, उसमें आप सबसे अच्छे हो। तो मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। जब ज्योग्राफिया पढ़ते थे, ज्योग्राफी में ये कहा जाता था कि शुमाली हिंदुस्तान, जनूबी हिंदुस्तान, और उसमें कहते थे रास्ते में एक को विंध्याचल है, एक पहाड़ है, ताकि उसकी आबो हवा इस पे असर ना करे। आज जो नेगेटिव मिनॉरिटीज का है वो साउथ में कहीं नहीं, शायद वो पहाड़ रोक रहा है कि वो आबो हवा आपके पास नहीं आ रही। अब मैं तो उल्टा कहता हूँ कि अच्छी आबो हवा आपसे नॉर्थ में और वेस्ट में जाए, और ये जो गुजरात और ये दिल्ली और ये यूपी जो होता रहा, उसको आपकी अच्छी और हवा उनको रोके। अब अदर वे राउंड, बिकॉज जो कुछ गलत हो चुका है उसको किसी ने ठीक करना है, तो वो ठीक करने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं होगा। दूसरी बात भाइयों, आप जितने लोग बैठे हो, हम क्योंकि अब मौका नहीं इतनी लंबी बात करने का, आज का जो माहौल है देश में, इसमें अभी बहुत कुछ कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ लिखा है कि ये एक बात का आप जरूर ध्यान रखा करो मिनॉरिटी वाले, जब हम आपस में इकट्ठे हों, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। ये तब बना जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिवीजन थी। ये तब बना जब लाखों लोगों के मजहब के नाम पे कत्ल हो चुके थे। ये तब बना जब लाखों लोग बेघर होके पाकिस्तान से इंडिया आए थे। उस वक्त भी हिंदुस्तानी कौम ने ये फैसला लिया कि हम फिरका परस्त नहीं है, हम सेकुलर हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो मिनॉरिटी वालों को नहीं भूलनी चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कौन लोग थे? वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने बनाया, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू इंडियन कम्युनिटी, Indian population, the leaders of the majority community, that they themselves decided that we shall have secularism. At that time, there was no bar. If Pakistan could be Muslim country, why couldn't Hindu adopt a Hindu constitution? No. They said India is a country जहाँ के सब मजहबों के लोग, ये बाग है, इसमें हर किस्म के फूल फलने चाहिए और ये फूलों की खुशबू आनी चाहिए। इसलिए we should never forget कि इंडिया के लोगों ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो जब ये बात होती है, कभी मिनॉरिटी वाले मेजॉरिटी कौम के खिलाफ नहीं है, ना ही हमें कभी सोचना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है, जिसके लिए आपने भी बताया है, दिस इज कॉल्ड द फेट गिवन टू अस बाय द एटीट्यूड ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। कभी हिंदुओं ने, मेजॉरिटी ने हमें नहीं रोका, कभी उन्होंने हमें तालीम में पीछे नहीं किया, कभी उन्होंने हमें नहीं कहा, लेकिन गवर्नमेंट एटीट्यूड टू हेल्प अस। और जब ये अभी स्कूल में जाके कहते हैं ये स्कूल मुसलमानों का है, ये बताओ फर्स्ट डिवीजन कितने हैं? भाई बात बड़ी क्लियर है, हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है। जब तक मैं, अब क्रिश्चियन अभी चले गए, क्यों आ गए? क्रिश्चियन ने अडॉप्ट किया, खुद भी एजुकेशन ली, हमें भी दी। मिनॉरिटी की प्रायोरिटीज को खुद तस्वर करो, पॉलिटिकल स्लोगन से बाहर निकलो। और सब मैं तो कहूँ अगले 10 साल अगर हम लोग सिर्फ अपनी प्रायोरिटी को फिक्स कर लें, हमें इस मुल्क में बात बड़ी क्लियर है, ना हमें कोई मुल्क से निकाल सकता है, ना हम कहीं और जा सकते हैं। ये मुल्क हमारा है, चाहे लाख गुजरात के इंसिडेंट हों, चाहे लाखों हों, वो सिर्फ ओशन एक में ड्राफ्ट है। वो बिल्कुल हिंदुस्तानी कौम हमारे साथ है। आज गुजरात के खिलाफ पता है कौन उठा? क्या मुसलमान उठे? हिंदुस्तान का मीडिया। वो मीडिया किसका? हिंदुओं का। हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल वो कौन है? सब हिंदू। गुजरात को कंडेम करने वाले मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। ये कभी भूला ना करो।
کوئی میں تو کہتا ہوں 99% میجارٹی والے ہمیں چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, لیکن کچھ ایسی طاقتیں اٹھ رہی ہیں جن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, جن کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ہماری منارٹی کی اپنی یونٹی چاہیے. منارٹی والے خود سوچیں کہ ہمیں صرف بیان دے کے کہ تو برا ہے تمہیں جیل میں ڈال دو, نہیں, ہمیں ان کی بیانات کو دیکھ کر, ان کی طرف سے دیے بیان کو سوچ کر ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا حصہ ڈالیں. یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس کی آگ میں خود تیل ڈالتے رہیں تاکہ ان کو اور موقع ملو. یہ باتیں بھی ہمارے لیڈروں کو, منارٹی والوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میں لمبا اس لیے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہماری میٹنگ 2:30 بجے شروع ہونی ہے اور اس میں ہم نے یہ سارے کر دیں. منارٹی کرتی ہیں, الیکشن میں جھنڈے لے کے ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آج تک ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک دن مجھے بتا دو جو صرف منارٹی پرابلم کے لیے کسی نے ڈسکشن کے لیے رکھا ہو. ایک سارا کمیشن سپیکر کے پاس گیا, ہم نے کہا سپیکر صاحب ہماری ایک ہی چاہتے ہیں. کہتے کیا؟ میں کہ آپ ایک یہ آج آرڈر فکس کرو کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں منارٹی پرابلم کا فکس ٹائم الاٹ کرو, کم سے کم ایک دن ہی الاٹ کر دو تاکہ ایک دن اور کچھ نہیں ہوگا, صرف منارٹی پرابلم ڈسکس ہوگی. یہ بھی نہیں ہو رہا. اور دوسری بات, ہر کام کی سٹینڈنگ کمیٹی بنائی ہے. جعفر صاحب, کیا منارٹی پر بھی کوئی سٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ کی ہے؟ اب یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کیوں نہیں بن پائی؟ نمبر 3, سب جگہ میٹنگ ہوتی ہیں, کبھی آل پارٹیز میٹنگ اس بات کی بھی ہوئی کہ منارٹی کے لیے کیا کیا جائے, لیکن ہم ایکیوز کرتے ہیں وہ سرکار خراب. اب دیکھو ابھی دیش میں کیا ہے, ڈیفرنٹ پارٹی کی اسٹیٹ سرکاریں ہیں, ڈیفرنٹ پارٹی کی پارلیمنٹ میں ہیں, کولیشن سرکاریں ہیں, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹی کم سے کم سال میں ایک بار اس بات پہ اکٹھی ہوں کہ ہم منارٹیز کے لیے کم سے کم, یہ نیشنل ایشو. ہندوستان میں 2 ہی پرابلم ہیں, ایک پاپولیشن کا کنٹرول ہو, ایک منارٹی ریلیشن ٹھیک ہو. اگر یہ 2 باتیں ہندوستان میں ٹھیک ہو جائیں, جہاں ہندوستان آج پہنچا دیا ہے, جہاں ہندوستان پہنچ چکا ہے, ہمیں خدا کا نظر لگے ہم دنیا میں سب سے آگے جا رہے ہیں. اور یہ ایک گجرات کے انسیڈنٹ نے سارے دنیا میں ہماری بدنامی کی, دلی کے دنگوں نے ساری دنیا میں ہماری خبر چھپوائی, اور یہ باتیں نہ ہوں, اس کے لیے ڈیوٹی سب کی ہے. ایک دوسرے کو ایکیوز کرنا چھوڑو, اکٹھے ہو کے سوچو حل کیا ہے. حل ایک ہے, ڈائیلاگ. ہمیں بڑی, میں خوشی سے ایک بات اناؤنس کر رہا ہوں کہ بہت دیر سے یہ چرچا تھی کہ ہندوستان کا مسلمان کشمیر کے ایشو پہ چپ بیٹھا ہے, اور یہ مسلمانوں کی خود بھی فیلنگ آتی رہی, بیان دیتے رہے, لیکن کبھی اکٹھے نہیں ہوئی. ہم نے اپنے دفتر میں, میرے سارے ممبر صاحب بیٹھے ہیں, ایک میٹنگ بلائی, کشمیری پنڈت بلائے, اور جتنی مسلم آرگنائزیشن انڈیا کی ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے, ان کے 2 آدمی ہیں. یہ جوائنٹ میٹنگ ہم نے کروائی. اس میٹنگ میں کنڈمنیشن آف دس فیکٹ کہ وائی کشمیری پنڈت ہیز بین آؤٹڈ کنڈیم کیا گیا. اس کے بعد تمام مسلمانوں کی دلی میں کنونشن ہوئی, اس میں 150 جعفر صاحب لوگ شامل ہوئے, اور وہاں ایک اعلان نامہ پڑھا گیا کہ ہندوستانی مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. یہ اعلان کرتا ہے کہ جہاد کے نام پہ کسی بے گناہ کا قتل نہ کیا جائے. یہ اعلان کرتا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو باعزت واپس دیا جائے. اتنا کچھ ہوا, ہندوستان میڈیا نے خبر کی چھاپی, کیونکہ ہمارا میڈیا, معاف کریں کہ جو بیٹھے ہو, وہ تو نیگیٹو ڈھونڈتا ہے. یہ کہے کہ مسلمان پاکستان کے ساتھ ہے. اتنا بڑا حادثہ ہوا پچھلے مہینے جو کہ ہندوستان کے حق میں ہو یہ بات. اس کے بعد ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے, میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک نمائندہ ڈیلیگیشن کشمیر جائے گا, اور وہ ڈیلیگیشن کل جا رہا ہے, کل صبح. اور اس کا انچارج کون ہے؟ مسٹر موسیٰ رضا, جو پہلے چیف سیکرٹری تھے کشمیر کے. اس کی قیادت میں ہندوستان کی تمام مسلمان جماعت اسلامی کا, مسلم لا بورڈ کا نمائندے کل صبح جا رہے ہیں, اور ہماری طرف سے ہمارے وائس چیئرمین صاحب اور شیروانی صاحب ان کو پرسوں ملیں گے. 4 دن ویلی میں رہے گا, اور 4 دن جا کے لوگوں کو بتائے گا, بھائیوں ایک میجارٹی اسٹیٹ ہے انڈیا میں جہاں مسلمان رہتا ہے, اس میجارٹی میں منارٹی کا کیا حال ہوا ہے, آپ نے یہ کیوں کیا؟ اگر ہندوستان میں آپ کہتے ہو منارٹی ٹھیک رہو تو اپنی اسٹیٹ میں کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ میسج دینے کے لیے کل منارٹی کمیشن کے ایفرٹ سے یہ ڈیلیگیشن کل جا رہا ہے. اتنی بڑی اتہاسک یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ 4 دن رہیں گے, سب کو ملیں گے, حریت کو بھی, بندوق اٹھانے والوں کو بھی, سب کو, کہ پہلا اعلان یہ کرو کہ کشمیری پنڈت آنریبلی واپس گھروں میں آئے. تو یہ کل ہندوستان کا مسلمان جا رہا ہے میسج دینے کے لیے. تو منارٹی ہندوستان کی ہر وقت اس دیش کے ساتھ, ابھی انہوں نے بتایا تھے کیا کہ آپ نے قربانیاں کی, وہ کسی کے لیے نہیں کی, ہم نے اپنے آپ کے لیے کی.
ابھی جب بات ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ پہلی تو جو سب سے زیادہ ٹینک کس نے مارے تھے؟ عبدالحمید. اس کی ابھی برسی پنجاب کے سکھ مناتے ہیں. ایک گاؤں ہے بارڈر پہ جہاں اس کی ابھی بھی یادگار ہے اور سارے سکھ اکٹھے ہو کے اس کی یاد مناتے ہیں کہ عبدالحمید نے 50 پاکستانی ٹینک 65 وار میں وہاں ختم کی. ہم مناتے ہیں. تو یہ باتیں کہ ہم کو احسان نہیں کرتے. منارٹی کے لوگوں کا اتنی ڈیوٹی ہے ہندوستان کے لیے لڑنا جتنی منارٹی کی ہے. باقی میں ایک بار پھر خاص کر کے یہاں کے چیئرمین صاحب کا کہ آپ نے اتنا کشٹ اٹھایا, اکٹھے ہوئے. بہت باتیں آج ہماری ہوں گی جس میں منارٹی کمیشن کے سارے جو اپنی بات اکٹھے ہو کے کہیں گے. ایک بات میں اخیر میں کہنا چاہتا ہوں, شاید بری نہ لگے آپ, میں اس لیے پہلے ہی معافی مانگتا ہوں. جب آپ کہیں کوئی منارٹی کا کام کرتے ہو تو ورڈ منارٹی رکھا کرو, مسلمان نہ رکھا کرو. ہندوستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ جو منارٹی مین مسلم, ابھی پنٹو صاحب فادر نے بھی یہی آپ کو بولا, جو ریزرویشن 4% کیا وہ 5% کر دو, وہاں بجائے مسلم کے ورڈ منارٹی ڈال کہ بجائے 4% کے 5% ریزرویشن ہے اٹ فار آل منارٹی. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو پراپیگنڈا جاتا ہے کہ ووٹ بینک پالیسی, اس کو اس میں آپ شامل نہ کرو. اور دوسرا, میں ملک ارجن صاحب جی, دھرم سنگھ جی, ایک بات میں ضرور کہتا ہوں, آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہاں منارٹی کمیشن میں تمام قوموں کے نمائندے لیے. یہ بہت, ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے تو ہم نے چیف صاحب کو کہا تھا کہ آپ کی اسٹیٹ میں ہونا چاہیے, انہوں نے کیا, میں آپ کا مشکور ہوں. لیکن ایک بات کی کمی ہے, وہ سب کے برابر ہے. ہمارا حضرت محمد, ہمارے رام, کرشن, گرو نانک, یہ سب کے سانجے ہیں. گرو نانک کی جنم دن کی چھٹی کرناٹک میں نہیں ہے. ہمیں یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سارا دیش چھٹی کرتا ہے گرو نانک جنم دن, تو کرناٹک سرکار نے کیوں نہیں کی. آفٹر آل جو ہمارے جو پرافٹ ہیں یہ سب اکٹھے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ڈکلیئر ہو گئی ہے تو بہت آپ کی مہربانی ہے, پر ہمیں ابھی اس کا اطلاع نہیں ملی. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ڈسکریمنیشن اگر آپ نے دور کی ہے تو یہ بہت ضروری تھی, کیونکہ مجھے بہت چٹھیاں آتی رہیں کہ دیکھو آپ ان کو ہر بات میں تعریف کرتے ہو. میں نے سیاح صاحب کو کہا تھا کہ یہ لوگوں میں, چاہے ہم چھوٹی کمیونٹی ہیں لیکن پرافٹ سب کے سانجے. میں بھائیوں کو غلط بولا ہوں, اس کی معافی مانگتا ہوں. کبھی پھر آئیں گے, پھر لمبے سمے میں. میں جتنے آپ سٹیج پہ بیٹھے ہو آپ کا مشکور ہوں, جو سامنے آئے ہو میں آپ کا بہت دھنیہ واد دیتا ہوں. خدا کرے ہندوستان interested in the task of safeguarding and promoting the prosperity of a population of nearly 150 billion. In the first place, we are very much honored and we are very happy that Chief Minister gave us a very inspiring speech, and we welcome and thank him for that. Sardar Charlok Singh Sahib, Sardar, then we are thankful to